بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepadanya, keluarganya dan seluruh sahabatnya sampai nanti di hari kiamat. ثم أما بعد، هذه كلمة أرجو أن لا أطيل فيها بمشيئة الله عز وجل، تتناسب مع قرب شهر رمضان، إذ ما هي إلا أيام قلائل ويدخل علينا هذا الشهر الكريم. Kemudian setelah itu, ini adalah sebuah nasihat yang insya Allah tidak akan saya panjangkan. Bertepatan dengan dekatnya bulan Ramadan, tinggal beberapa hari lagi bulan yang mulia ini akan mendatangi kita. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان فيقول قد أظلكم شهر كريم. Disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dahulu terbiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya akan datangnya bulan Ramadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan kemuliaan. وظاهر حديث أنس أنه كان يقول لهم هذا الكلام قبل دخول الشهر فيذكرهم بفضل الشهر ويذكرهم بأعمال هذا الشهر الكريم المبارك. Zahir hadis Anas ini menunjukkan bahwasanya beliau memberitahukan hal ini kepada mereka sebelum masuknya bulan Ramadan untuk mengingatkan kepada mereka tentang keutamaannya serta mengingatkan kepada mereka tentang amalan-amalan saleh di bulan yang penuh dengan kebaikan ini. وإن المسلم في مثل هذه الأيام قبل دخول شهر رمضان يستعد لدخول رمضان بشيئين أساسيين. Dan sesungguhnya seorang muslim itu di hari-hari menjelang masuknya bulan Ramadan seperti ini hendaknya dia mempersiapkan dengan dua perkara utama. أول هذين الأمرين أن ينوي ويعزم على الطاعة، ولذلك فإن الإمام أحمد قال لابنه عبد الله لما قال له ابنه عبد الله أوصني، قال يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. Yang pertama dari dua perkara ini, hendaknya senantiasa memiliki niat dan tekad yang kuat untuk menjalankan ketaatan. Maka dari itu Imam Ahmad pernah berkata kepada putranya Abdullah ketika dia meminta wasiat, beliau berkata, wahai anakku, hendaknya engkau berniat untuk selalu berbuat kebaikan karena engkau akan tetap dalam kebaikan selama engkau berniat baik. يقول ابن مفلح لما نقل كلام الإمام أحمد قال فيا لها من وصية عظيمة من أب مشفق لابنه حوت خير الدنيا والآخرة أو نحو مما قالوا. فالإنسان ينوي الخير ويعزم عليه. Maka dari itu Ibnu Muflih memberikan komentar terhadap perkataan Imam Ahmad ini. Sungguh ini adalah wasiat yang sangat mulia dari seorang ayah yang penyayang kepada anaknya yang mengandung kebaikan dunia dan akhirat. Maka hendaknya seseorang itu senantiasa berniat baik serta bertekad kuat untuk melakukan kebaikan. وقد جاء في بعض الأخبار أن نية المؤمن أبلغ من عمله، ولذا فإن من ينوي أن يعمل عملا طيبا صالحا مبرورا ثم يمنعه من هذا العمل مرض أو عجز أو شغل أو نحو ذلك من الأمور فإن الله عز وجل يثيبه على نيته ولو لم يعمل. Disebutkan pula dalam beberapa riwayat bahwasanya niat seorang mukmin itu lebih kuat daripada amalannya. Jika seorang berniat melakukan amalan saleh tetapi dia terhalang untuk melakukannya karena sakit, karena lemah atau karena kesibukannya serta perkara-perkara yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala baginya atas niatnya meskipun dia tidak melaksanakannya. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يعمله صحيحا مقيما. Telah sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, jika seorang hamba dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan jauh, maka akan dicatat baginya pahala seperti amalan yang biasa dia lakukan ketika dia sehat dan menetap. ولذلك فإن من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة على الخصوص أنهم يؤجرون على نياتهم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من هم سنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بالحسنة فعملها كتبت له إلى 10 أضعاف أو نحو مما قال صلى الله عليه وسلم. Maka dari itu termasuk di antara rahmat Allah Azza wa Jalla kepada umat ini secara khusus bahwasanya mereka diberikan pahala atas niat-niat mereka.
Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bertekad untuk melaksanakan kejelekan, akan tetapi dia tidak jadi melaksanakannya, dicatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian dia melaksanakannya, maka dicatat baginya 10 kali kebaikan dan seterusnya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة الضعيفة في أبدانها القصيرة في أعمارها، فإن عمر هذه الأمة قصير كما تعلمون مقارنة بالأمم السابقة. فإن نوحا عليه السلام قومه يدعوهم لتوحيد الله وإفراد العبادة 1000 سنة إلا 50 عاما، وقبلها كان له عمر وبعدها كان له عمر بعد الطوفان. ولذلك قيل إن عمر نوح عليه السلام 1050 عاما إن صح ذلك. Maka ini termasuk di antara rahmat Allah Azza wa Jalla terhadap umat yang lemah ini, yang pendek umurnya. Karena umur dari umat ini dibandingkan umur-umur umat sebelumnya, ini sangatlah pendek sebagaimana kalian telah mengetahuinya. Seperti Nuh alaihi salam, beliau mendakwahi kaumnya untuk mentauhidkan Allah dan beribadah kepadanya selama 950 tahun. Sebelumnya dia sudah diberi umur dan sesudahnya dia sudah diberi umur. Maksudnya sudah terjadinya banjir bandang terhadap kaumnya. Maka disebutkan bahwasanya umur dari Nabi Nuh alaihi salam adalah 1050 tahun. Kalau seandainya berita ini adalah benar. فالمقصود أن الإنسان ينوي الخير، فإن مجرد نية الخير والعزم عليه يؤجر عليها إن طرأ طارئ ومنع مانع من فعل ذلك الخير الذي نواه. Maka hendaknya setiap insan itu berniat untuk melakukan kebaikan. Karena sekedar berniat baik itu akan mendapatkan pahala. Meskipun seandainya ada sesuatu yang menghalanginya untuk melaksanakan apa yang telah dia niatkan tersebut. ولكن هذه النية لا بد في معرفة الأمر الثاني ما الذي ينوى، فليس كل أمر ينوى وإنما ينوى الأمر المشروع دون ما عداه. ونحن مقبلون هذا الشهر الكريم، حري بطالب بالمسلم عموما أن يعلم ما الذي يشرع في هذا الشهر الكريم لكي يتعلم الأحكام فيؤديها صحيحة، ولكي ينويها ويعزم عليها إن قدر على ذلك، إلا فإن الله عز وجل كريم سبحانه وتعالى. Akan tetapi niat ini perlu perkara yang kedua, yaitu apa yang dia niatkan. Karena tidak semuanya dia niatkan. Yang dia niatkan hendaknya adalah sesuatu yang disyariatkan saja. Dan kita sudah hampir menyambut bulan Ramadan, maka sudah sangat sepantasnya bagi para penuntut ilmu secara khusus dan kaum muslimin secara umum untuk mengetahui tentang apa-apa yang disyariatkan di bulan tersebut, agar mereka mempelajarinya, kemudian mereka menjalankannya dengan benar, dan agar mereka ini bisa berniat dengan niat yang benar seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan dirinya untuk hal tersebut. Kalaupun tidak demikian, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mulia lagi maha mengasihi. أول هذه الأعمال التي تفعل في شهر رمضان وكلنا يعرفه هو وجوب صيامه، وقد قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Amalan yang pertama yang disyariatkan di bulan Ramadan sebagaimana kita semua sudah mengetahuinya adalah wajibnya puasa Ramadan. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. فدل ذلك على أن المرء يجب عليه أن يصوم شهر رمضان إن كان مكلفا قادرا على الصيام، وهذا واضح لا شك فيه. Maka ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu diwajibkan untuk menjalankan puasa apabila dia ini mukallaf dan dia mampu untuk menjalankannya, dan ini tidak ada lagi keraguan padanya. الأمر الثاني إن من أكثر الأعمال التي تتأكد وتستحب في هذا الشهر الكريم هو قيام ليله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Kemudian amalan yang kedua yang sangat dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan adalah melakukan salat malam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, barang siapa yang melakukan salat malam di Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. ذكر بعض الشراح أن من قام رمضان غفر له بالسببين: بسبب قيامه الشهر كله،
وبسبب قيامه ليلة القدر، لأن ليلة القدر هي إحدى ليالي هذا الشهر المبارك. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya orang yang melakukan salat malam di bulan Ramadan diberikan ampunan karena dua sebab. Yang pertama karena dia melakukan salat malam dalam sebulan penuh, kemudian yang kedua karena dia melakukan salat malam di Lailatul Qadar, karena ini termasuk di antara salah satu dari malam-malamnya. ولذلك فإن المسلم حري به أن يحرص على قيام هذا الشهر المبارك، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقومه وقامه الصحابة بعده، وما زال المسلمون يقومونه فرادى وجماعات في صلاة التراويح. Maka sudah sepantasnya seorang muslim untuk senantiasa bersungguh-sungguh menjalankan salat malam di bulan Ramadan tersebut. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat malam di bulan Ramadan, begitu juga para sahabatnya, dan terus-menerus kaum muslimin dari masa ke masa melaksanakan salat tarawih, baik secara sendiri-sendiri ataupun berjamaah. ولنعلم أن من فضل الله الواسع علينا أن الله يثيب قيام الليل لشخص لم يصلي من الليل إلا الفرائض. فقد جاء في حديث عثمان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد العشاء فكأنما قام نصف الليل، ومن شهد الفجر، وفي بعض طرق الحديث ومن شهد العشاء والفجر فكأنما قام الليل كله. Dan hendaknya kita mengetahui juga bahwasanya Allah Ta'ala memberikan pahala salat malam bagi seseorang yang tidak melaksanakan salat malam kecuali salat fardunya saja. Disebutkan dalam hadis Utsman dan selainnya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ikut salat isya berjamaah maka dia seperti salat setengah malam, dan barang siapa yang ikut salat subuh berjamaah, dalam riwayat lain salat isya dan salat subuh berjamaah, maka dia seperti salat satu malam penuh. وهذا يدلنا على أن المسلم يحرص على أن يصلي هاتين الصلاتين في جماعة، العشاء والفجر، فمن صلى العشاء والفجر مع الإمام فإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يكتب له أجر قيام ليلة. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu hendaknya bersungguh-sungguh untuk melaksanakan salat isya dan salat subuh secara berjamaah. Karena siapa yang ikut salat isya dan salat subuh secara berjamaah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa dicatat baginya salat satu malam penuh. فهذا أقل ما يمكن للمسلم أن يحرص عليه إن شغل عن غيرها من الصلوات كالتراويح وغيرها. Maka ini adalah kadar minimalnya yang seharusnya seorang muslim bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya seandainya dia tersibukkan dari mengerjakan salat tarawih atau selainnya. العبادة الثانية التي يشرع فعلها في شهر رمضان وهو قراءة القرآن. وقد ذكر العلماء أنه يستحب قراءة القرآن في رمضان خاصة، كما قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Kemudian ibadah selanjutnya yang disyariatkan untuk dikerjakan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Para ulama menyebutkan bahwasanya membaca Al-Quran disunnahkan secara khusus di bulan Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia serta menjelaskan petunjuk tersebut dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبرائيل عليه السلام فيدارسه القرآن حتى كانت السنة التي قبض فيها صلى الله عليه وسلم فدارسه القرآن مرتين. أخذ العلماء والشراح من هذا الحديث أنه يستحب للمسلم أن يختم القرآن في رمضان مرة على الأقل. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika bulan Ramadan, Jibril mendatanginya untuk membacakan kepadanya Al-Quran. Hingga tahun ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Jibril mendatanginya dan membacakan Al-Quran kepadanya 2 kali. Maka dari sini para ulama menyebutkan bahwasannya disunnahkan bagi seorang muslim untuk mengkhatamkan Al-Quran setidaknya 1 kali di bulan Ramadan. ولذا فاحرص على ألا ينقص هذا الشهر الكريم عن ختم القرآن مرة، فإن فضل الله عز وجل واسع وعظيم ولا تحرم نفسك من هذا الفضل العظيم. Maka dari itu bersungguh-sungguhlah untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini tidak kurang dari 1 kali. Dan sesungguhnya karunia Allah itu sangatlah besar, maka jangan sampai kita haramkan diri kita sendiri dari karunia Allah yang besar ini. الأمر الثالث مما يفعل في هذا الشهر الكريم وهو كثرة لزوم المساجد. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون إذا دخل شهر رمضان:
نلزم المساجد نحفظ صيامنا. Amalan selanjutnya yang disyariatkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan adalah memperbanyak berada di masjid. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menceritakan dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini apabila masuk di bulan Ramadan mereka mengatakan, mari kita memperbanyak diri berada di masjid dan menjaga puasa-puasa kita. وهذا يدل على أن كثرة لزوم المساجد فيها أجر عظيم عند الله عز وجل، ولو لدقائق معدودة بعد الصلاة أو قبلها، والمرء ما زال في صلاة ما انتظر الصلاة، والمرء ما زال تسبح له الملائكة ما لم يحدث أو يتكلم، وهكذا من الأحاديث الكثيرة التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. Maka ini menunjukkan bahwasanya memperbanyak berada di masjid di bulan yang mulia ini pahalanya sangatlah besar di sisi Allah Azza wa Jalla, meskipun hanya beberapa menit sebelum atau setelah sholat. Karena seseorang itu dianggap masih berada dalam sholatnya selama dia menunggu datangnya sholat berikutnya. Dan para malaikat akan senantiasa bersolawat mendoakan orang-orang yang selesai dari sholatnya selama dia belum berhadath atau berbicara. Demikianlah hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akan hal tersebut. فكلما مكثت في المسجد ولو دقيقة فإن لك أجر، وخاصة في رمضان. وقد جاء أن عبد الله بن أنيس الجهني ذكر عن أبيه أنيس الجهني رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اجعل لي ليلة، إني إمام قومي في البادية، فاجعل لي ليلة آتي مسجدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيتي ليلة 23. قال ابنه عبد الله: فكان أبي إذا جاءت ليلة 23 ربط دابته عند باب مسجد رسول الله ولم يخرج إلا بعد طلوع الفجر. Maka setiap kali kamu tinggal berada di masjid, meskipun hanya beberapa menit saja, kamu akan mendapatkan pahala, terlebih lagi di bulan Ramadan. Disebutkan dari Abdullah bin Unais al-Juhani dari ayahnya, yaitu Unais al-Juhani, bahwasanya beliau menyebutkan beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku ini adalah imam di kampungku, maka jadikanlah satu malam saja agar aku bisa mendatangi masjidmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, datangilah masjidku di malam yang ke-23. Abdullah menyebutkan, yaitu anaknya Unais, bahwasanya bapaknya ini setiap kali datang malam ke-23 beliau mendatangi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikatkan kendaraan di depan masjid dan tidak keluar darinya kecuali setelah terbitnya fajar. ولذلك يقولون إن أقل الكمال أن يعتكف المرء ليلة كاملة أو يوما كاملا كما دل النبي عليه الصلاة والسلام أنيسا في هذا الحديث. وأما أكمل الكمال فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يعتكف 10 أيام، وهذا من لزوم المساجد. Maka dari itu para ulama menyebutkan bahwasanya i'tikaf yang sempurna paling sedikitnya adalah 1 malam atau 1 hari sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Unais. Adapun kadar paling sempurnanya adalah 10 hari sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di akhir bulan Ramadan. الأمر الرابع مما يفعل في شهر رمضان قالوا هو كثرة والعناية ببذل الصدقات، سواء كانت الصدقة صدقة واجبة وهي الزكاة أو نافلة. Kemudian perkara yang keempat yang disyariatkan diperbanyak di bulan Ramadan adalah memperbanyak dan perhatian terhadap sedekah, baik itu sedekah wajib yaitu zakat atau sedekah sunnah. وقد جاء عن ابن عباس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل يدارسه القرآن، كان أجود من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan dan beliau menjadi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika Jibril mendatanginya untuk membacakan Al-Qur'an. Beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepadanya. ومما يتعلق بالجود في رمضان ما يتعلق بالواجب وهي الزكاة، فقد جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال للمسلمين: أيها المسلمون، إن هذا الشهر شهر زكاتكم فأدوا ما عليكم من الديون وأخرجوا زكاتكم. Kemudian termasuk di antara bentuk kedermawanan yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan adalah kaitannya dengan perkara yang wajib, yaitu membayar zakat. Diriwayatkan bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu pernah berkata kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, bulan ini adalah bulan zakat kalian, maka tunaikanlah apa yang menjadi hutang kalian, bayarlah zakat-zakat kalian. قيل
إن هذا الشهر الذي عناه عثمان هو شهر رمضان، وقيل المحرم، والعلم عند الله. فالمقصود أن إنفاق الصدقات عموما ومنها الزكاة الواجبة لمن لم يخرجها في غير هذا الشهر متأكدة في هذا الشهر الفاضل الكريم. Ada yang menyebutkan bahwasanya maksud dari ucapan Utsman ini adalah bulan Ramadan, ada pula yang menyebutkannya bulan Muharram. Dan Allah Ta'ala lebih mengetahui akan hal tersebut. Tapi maksud dari pernyataan ini adalah bahwasanya menunaikan sedekah secara umum, termasuk diantaranya adalah zakat yang wajib, bagi mereka yang belum menunaikannya di bulan-bulan sebelumnya, maka menjadi lebih sangat ditekankan ketika masuk bulan Ramadan yang mulia dan penuh dengan kebaikan ini. ومن الصدقات الفاضلة إطعام الطعام، وقد جاء أن الصحابة كانوا يتبارون، يعني يتسابقون في إطعام الطعام في شهر رمضان، ولعل مستنده ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر فيه صائما كان له مثل أجره. Termasuk di antara bentuk sedekah yang paling utama adalah memberikan makan kepada orang lain. Diriwayatkan bahwasanya para sahabat dahulu mereka berlomba-lomba untuk memberikan makanan di bulan Ramadan. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal tersebut adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. وفطر تحتمل الأكلة التي تكون في أول الليل، وتحتمل أن تكون أي أكل، والشراح بعضهم قال كذا وكذا، وفضل الله واسع، والإنسان يحسن ظنه بالله عز وجل فإن الله عز وجل كريم. Memberi makan buka puasa di sini bisa bermakna memberi makan di saat berbuka di malam hari, atau juga memberi makanan dalam bentuk apapun. Sebagian ulama menafsirkan maknanya dengan berbagai macam pendapat. Namun yang jelas bahwasanya rahmat Allah itu sangatlah luas. Seharusnya bagi seorang muslim dia selalu berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pemurah. ومما يتعلق بهذا الشهر الكريم أن يعنى المرء بأمر مهم وهو حفظ لسانه، فإن الصحابة كانوا يحفظون لسانهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأتين كانتا قد تكلمتا لم يصوما، والحديث فيه ضعف، ولكن يذكره أهل العلم من باب التذكير والوعظ. Kemudian termasuk di antara perkara yang ada keterkaitannya dengan bulan Ramadan yang mulia ini yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim adalah menjaga lisan. Dan dahulu para sahabat sangat menjaga lisan mereka. Diriwayatkan pula bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur dua orang wanita yang berbicara tidak baik. Kemudian beliau menyebutkan mereka berdua ini tidaklah berpuasa. Meskipun hadits ini ada sisi kelemahannya, namun para ulama tetap menyebutkannya sebagai bentuk pengingat dan nasihat. ولذلك يحرص المسلم في نهار رمضان وليلة، فإن النهار والليل سواء، يحرص على أن يحفظ لسانه من السب فلا يسب أحدا، ومن الشتم فلا يشتم أحدا، ومن الغيبة فلا يغتاب أحدا، لا صغيرا ولا كبيرا، لا قريبا ولا بعيدا، وهكذا يحفظ لسانه. فإن حفظ اللسان من الأمور المهمة التي يعنى بها طالب العلم، فإن حفظ اللسان مهم. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya dia menjaga lisannya baik di siang ataupun malam hari selama bulan Ramadan, karena siang dan malamnya memiliki kedudukan yang sama. Hendaknya ia bersungguh-sungguh untuk menjaga lisannya dari mencela, jangan dia mencela seorang pun, dari menghina, jangan dia menghina seorang pun, dari ghibah, jangan sampai dia ghibah terhadap siapapun. Tidak terhadap anak kecil, tidak pula orang yang sudah tua, tidak terhadap orang dekat, tidak pula yang jauh. Demikianlah hendaknya seorang muslim senantiasa menjaga lisannya, karena menjaga lisan ini termasuk di antara perkara yang penting yang harusnya diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu. وكثير من الناس قد يأتيه ما يغضبه في الطريق فيسب ويشتم، أو يأتيه في بيته ما يغضبه فربما أقذع على ولده أو بنته، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله يعني أراد أن يحاجه. بعضهم يقول المقاتلة هنا بمعنى الحجاج، وبعضهم يقول المقاتلة بغير ذلك. فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم. Banyak orang yang mungkin dia mendapati sesuatu yang membuatnya marah ketika ia di jalan, sehingga dia mencaci dan memaki, atau menghadapi sesuatu yang membuatnya marah di rumahnya, sehingga dia mungkin melontarkan kata-kata kasar kepada anaknya. Namun sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada seseorang yang mencaci dan menyerangmu, atau ada yang menyebutkan maksud dari menyerangmu di sini adalah mengajakmu berdebat, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. فالإنسان يذكر له الصوم، وقوله إني صائم يقولون هذا مستحب إذا كان الصوم واجبا، فيقول إني صائم لأن الناس كلهم صائمون. وأما إذا كان مندوبا فبعضهم يقول يقوله الصائم، وبعضهم يقوله في نفسه.
وهذه مسألة أمرها يعني سهل وعلمها عند الله عز وجل. Maka seseorang dalam keadaan seperti ini menyebutkan bahwasanya dia sedang berpuasa. Dan ucapan sesungguhnya aku sedang berpuasa menurut para ulama ini dianjurkan apabila dalam puasa wajib. Karena pada waktu itu manusia semuanya berpuasa. Adapun jika dia sedang dalam keadaan berpuasa sunnah, sebagian ulama menyebutkan ia tetap mengucapkannya secara lisan, tetapi sebagian yang lainnya menyebutkan cukup mengucapkan di dalam hatinya. Ini adalah permasalahan yang mudah dan tidak perlu dipersulit, ilmunya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. ولذلك فإن المسلم في مثل هذه الأيام ينوي الخير ويتعلم أحكامه، فإذا تعلم نوى الخير وعزم عليه، فإن جاء له سفر أو عرض له عارض أو شغل أو مرض، فإن الله عز وجل من رحمته وكرمه يثيب العبد الصالح على ما نواه نية صادقة جازمة عازمة. Maka dari itu seorang muslim di hari-hari seperti ini hendaknya dia berniat melakukan kebaikan serta mempelajari hukum-hukumnya. Apabila dia telah belajar, maka hendaknya dia berniat melakukan kebaikan dan bertekad untuk melaksanakannya. Apabila kemudian ternyata dia sedang melaksanakan perjalanan jauh atau mendapati suatu rintangan, kesibukan atau penyakit yang menghalanginya untuk mengamalkan hal-hal tersebut, maka Allah Azza wa Jalla dengan rahmat dan karunia-Nya tetap akan memberikan pahala kepada hambanya yang saleh atas niatnya yang tulus dan tekadnya yang kuat. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا الهدى والتقى وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا. Saya memohon kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung, pemilik arsy yang mulia, agar Dia menganugerahkan kepada kita semuanya petunjuk dan ketakwaan, serta memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan hati yang khusyuk. وأسأله سبحانه أن يرضى عنا وعن والدينا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر علينا عيوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. Saya juga memohon kepada Allah agar memberikan keridhaan-Nya kepada kita dan kepada kedua orang tua kita, serta mengampuni dosa-dosa kita dan menutup aib-aib kita. وأسأله سبحانه أن يفقهنا في الدين وأسأله سبحانه أن يذكرنا من القرآن ما نسينا وأن يعلمنا منه ما جهلنا. Saya juga memohon kepada-Nya yang Maha Suci agar Dia memberikan kepada kita pemahaman dalam agama, mengingatkan kepada kita terhadap ayat-ayat Al-Quran yang kita melalaikannya, dan memberikan pengajaran kepada kita apa-apa yang belum kita ketahui. وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا من كل سوء وفتنة وأن يحفظ عليها أمنها وإيمانها وأن يديم عليها رخاءها. Saya juga memohon kepada-Nya agar Dia memberikan penjagaan terhadap negeri kita dari segala keburukan dan fitnah, menjaga keamanan dan keimanan di dalamnya, serta terus melimpahkan kesejahteraan-Nya. وأسأله جل وعلا أن يوفق ويبارك ويحفظ ولاة أمورنا ويسدد أمرهم ويسدد رأيهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Saya juga memohon kepada-Nya agar Dia memberikan taufik, keberkahan dan perlindungan kepada para pemimpin kita, serta memberikan bimbingan kepada mereka dalam keputusan dan pandangan mereka ke arah yang benar. Salawat dan salam serta keberkahan semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarga dan seluruh sahabatnya.